Hala, ikaw rin na. Kumusta? So, we're traveling sa Simiround, Bohol, and matumi sa Hagna. So, with my travel buddy, of course, Jetro. So, alit agi Carmen, ha? So, tanaw lang mo, guys. So, naa na mi sa Carmen, paliko mi sa left, going to Sierra Bulyones. So sa mong pagliko atong makita ang simbahan ni San Antonio de Abot Parish, no? Kunya kani mao ni ilahang Bicchio Carmen, so hapit na magbukas. So going nami sa Sierra Bulyones, so naa nami sa ilahang simbahan dapit. Going sa poblasyon Sierra Bulyones, so doon nami sa ilahang munisipyo. Naa ang ilang higanti nga Santa Claus. So, muliko mi diha sa right side going to Mayana. So, pasaka nami sa Matinaw, Sierra Bulyones. Nindot kayo ang dalan, espalto, mingaw, bugnaw. So, wa kayo nangagi. Kami kayo inyong pagbiyahe sa Kabukiran. So, inyong makita ang kahapsay sa kalsada, no? Dito tayo nga going na ta sa Mayana, pasaka na. So upon reaching Mayana, wow. So guys, nagpag na guys. So here in Mayana, nagpag na. So niabot nami sa lungsod sa Hagna. So medyo traffic aron-aron pud sa tubigon nga busy na pud ang lungsod sa Hagna. So naadiha ang ilang McDonald's. So muliko nami sa right side going sa akong tuyo dinhi sa lungsod sa Hagna, sa akong pakikita sa akong higala, no? So di ami dapit sa merkado sa Hagna. So patungas na pud mi gikan sa akong tuyo sa lungsod sa Hagna. Going na pud sa right side padung nami sa lungsod sa Garcia Hernandez. So nindot kayo ilang mga view. So inyong makita diha ang mining sa lungsod sa Garcia Hernandez. Di papiri ang lungsod sa Luway, kinanindutan kayo ilang mga stars daplin sa highway. So ma-feel na gyud mo ang spirit of Christmas. So nice kayo labi na og magabi. So that's for now and thanks for watching.